এখন থেকে আমরা হ্যান্ডলুম পরিধান করব, যেটা এই হ্যান্ডলুম ডে যে দিবসটা 7ই আগস্ট, সেটা কিন্তু এই মুভমেন্টটাকে কেন্দ্র করি। আপনারা সকলেই জানেন আমরা স্বদেশি বস্ত্র পরিধান করব, মিনস হ্যান্ডলুম আমরা সকলেই একসেপ্ট করব, এটাকে প্রমোট করব, এটাকে এখন আমরা এই হ্যান্ডলুমটাকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যাব। চলুন সকলে মিলে হ্যান্ডলুমকে প্রমোট করি, স্বদেশি বস্ত্র পরিধান করি। এবার আপনারা দেখবেন ফ্যাশন শো, 20টা জনজাতির মধ্য দিয়ে তাদের ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার উইথ लेटेस्ट फैशन। So ladies and gentlemen, जैसा कि हम हैंडलूम एक्सपो 2025 के डे 1 से आपको बता रहे थे कि आने वाले 11 यानी आज के दिन हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे जो त्रिपुरा के 19 ट्राइबल कम्युनिटीज प्लस 1 बंगाली कम्युनिटी, दैट मीन्स टोटल 20 कम्युनिटीज का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स है, हम उसका शोकेस करेंगे। So before we call up all our models on the stage, can we have one big round of applause for all the models, those who will be showcasing this rich cultural traditions of our 19 tribal communities. Berai wana masih ya farben, ojara nini lagi ciri bagi. Ihor mutu taurun nai ciri kau. Narak jaturi khanos khotor nani bagi tabu ke ya farben. Kumpui cultural ciri bukhate o ya farben ciri yasak lai nai ciri khabar. Ciri hasteo o bishingo ciri berai no khana tutuk nai tutuk. Berai no wana masih ciri Buskami fashion kainerokni borokni yakini sing logo tei sabrumbrung borokni kokno sing mawar suku tabukni ya farbugu fashion show obo norokchotni baki norokchotni no koinai logi otokani baki puina ona chung nai nai traditional costume show jini siri jini karmo jumbuban kaisa bosong teke sobosong bahuke sinai ma eba borokni nuksak mungo bisuk kherlai kogono togo mukhang juda juda haifano khathaisa kok thai juda juda haifano kok mong kaisa jini hawo gobang ma bosong rok thangai dogo naithoto tangmung deimung jamung nungmung borokni kanmung jumbuban muchangja bahai ki borok muchang phaidi busuk ba pherlai jini kha pherlai ani bisinte jini bukhan khanbai jeng busuk gedalai abone jeng nainai puilauno traditional costume show jini siri sitini kanmung jumung norok bisango phuluk jakkai Tiri o সংসাজার শ্রী শ্রী কানমুন জমুন ফুরক মন্দির অবেচব কাই চুকু বর্ষমি কানমুন জমুন রকনয় যে সিলাই দেয় খুম্পুই কালচারাল টিমনি বখাতে ই শ্রী
सिटिनि गानमुं जोमुं अबरो संसारायथार चिनि हास्तेनि मोसामुं गोरोंजों दै महाय हुकुमु मुकुमु करमु दंनाय बरम गोनांजों मोजांजों पानजारिबाय बरम गोनां मोजां बिश्वजित So ladies and gentlemen, hold your breath to witness the very vibrant cultural costumes of our 19 tribal communities along with our Bengali community. Together, this 19 tribes along with Bengali community forms the backbone of our cultural heritage. And that cultural heritage we are going to witness this evening through this 11th National Handloom Days occasion, Handloom Expo 2025. Handloom Expo 2025 एबार नै साइनै जेबा अबुनि जोबतनि कतरखौ नायथतो याफारबुं तिनिनि हरनि अजरागु हुकुमु पान्दानि बेजेबु ताबुकि बेजेबु जों काई चिजुकु बरसंरकनि कानमुं जुमुं बाय सिरिलायनाय So ladies and gentlemen, let's witness the colorful traditions of our 19 tribal communities of our Tripura. Ladies and gentlemen, in front of you, the Tripuri or the Burma community, showcasing the beautiful traditional attire. Bangkro kro bosa, sini hari, eba mukhang sungkari, I hari hukumu hari, I hari hukumu bayi dari, Tripuri eba Burma bosa. Ladies and gentlemen, that was the Burma community of our Tripura. Now, ladies and gentlemen, let's welcome the Ria community. Sini sinimu, naik apa juga, sini kamu, bunyi saya juga. Neng bayi baksa himna yang bu, tiga nama eva mungkinang hafadu, jeng yang bosong. Now, ladies and gentlemen, on the stage we have the Jamatia community. Sensasa bukan, kebunjat bukan, bunyi saya juga ya, sampai sih, jadi kabar berhenti, jeng Jamatia bosok. Let's give a big round of applause. So, ladies and gentlemen, that was Jamatia community. And now we have on the stage the Tripura community. Nairik, naikapmanik, nini dogiwo anggot hanggarik, kaidi, shandai gerengai kabai kabaksa,
handloom होननाय आरो जों त्रिपुरा कमिउनिटि. So ladies and gentlemen, this is Tripura community showcasing their beautiful attire with their unique cultural traditions. Now we have on the stage the Kalai community. नायथोक बेलायनो कलनानि केरे चां कलनानि रुमानि हायनो कक कलना केरेबो सिनि आस्तिनि बुमुं गोनां नायथोक हाफारो गजाय दंनायरो जों कलय बसं. প্রত্যেকটা কমিউনিটির ঐতিহ্য কালচার অভ্যাস প্রত্যেক কিছুই আলাদা, তারপরেও আমরা এক অভিন্ন. ত্রিপুরা সেই কালচারটাই রিপ্রেজেন্ট করে থাকে. এত জনজাতির মধ্যেও আমরা কিন্তু এক অভিন্ন. Ladies and gentlemen, let's welcome the Rupini community. Kan Mumbai, Tong Mumbai, Katong Mumbai, Kok Mumbai. Kerengja sini haparu, kaisate bosong, te kaisabar. Rupini. That was, ladies and gentlemen, Rupini community. Now we have on the stage the Garo community. Nachini Garo community ni Shilbigapa Ganachana Koraina Chesipantini Sambado Garo community. Kan Mumbai Mutangja, Kapang Bai Okadanja, Mukang, Tong Tok Mumbai, Kerengja, Garu Bosami, Takut Table Kusha. That was Garo community, ladies and gentlemen. Now let's welcome on the stage the Mok community. Since Mukang Bai, since Kan Mungchuk. Wati Kalaya Kalai Kato, Kothor Kalaya Kalai Kato. Mok Bosami, Takute Bosami, Kan Mungchuk. Sini Mokon Biskaru. It's a colorful chair. That was, ladies and gentlemen, the Mok community. Now on the stage we have the Munda community. Bosong Tubangi, Kabal Mumbai, Komori Hanga, Tubu, Bosong no Paroi Tauke, Siri Mumpi, Tabu Puchin Hasteo, Munda Bosong, Takute Bokusho. That was the Buddha community. Now on the stage, we have the Ramkal community. Tangki kebegi tangan hai, sukai kobonai tangan hai, lai tertunggu, maupun ibis kangen tongguan hai. Ojarau, Ramkal community aba bersama takute buku norok mau ibis kangen.
That was Ramphal community. Ladies and gentlemen, now on the stage we have the Mizo community. Nung jesip naito ang wasip niya. Koroksa benay naito. Miju bosong ni takut tebeku. Borok ni moko ni biskan. Borok ni sini mung ni boba teyi. That was Mizo community showcasing their unique traditional attire. Now ladies and gentlemen, we have on the stage the Mura Singh community. Koto kirangkang besik majangja ajarao arthayo kubido kumbar kiyok manihai majangja kapardi majangja imam tuyi Mura Singh bosongni kadmo jobo. That was the Mura Singh community, ladies and gentlemen. Now we have on the stage the Uchoi community. Wana mashisha naito mokolo tongdutho nini mayawo telegi hangan ka Uchoi community aba Uchoi bosmani takute bukuti kanmong jobo. That was the Uchoi community with their beautiful attire and jewelry. Now ladies and gentlemen, we have on the stage the Noatia community. Sini mungo, tong mungo, nung bojudaya, ang bojudaya. Kan mungo kisah feri mano, tong mungo kisah feri mano. Ay penajeng kansa. Noatia bosongni kan mung jemu, norok ni mokol ni beskango. That was Noatia community, ladies and gentlemen. Now we have on the stage the Cookie community. Tekisha juda hai matong kha, belai no khani borok hai, ma mihim kha. Wana mashisha naito tekan mung jemung bai. Cookie bosongni takuk tebeku norok ni mokol ni beskango. Was Cookie community, ladies and gentlemen. Now we have on the stage the Shantal community. Kubi no, I hardo, romoy narok na mo jangka. Mokono, harot na ni mo jangka. Zalay na ito, kanung jumubay. Shantal bosongni, kanung jumubay. Norok ni mokol ni beskango. That was the Shantal community showcasing their beautiful traditional attire. One of them, tribal community out of 19 tribal communities. And ladies and gentlemen, now we have on the stage the Balsam community. Osirimu, teko gana kai bukari. Balsam, bosongni takuk tebeku jomni kami jomu. Norok ni mokol ni beskango. This was, ladies and gentlemen,
handsome community with their traditional attire. Now we have on the stage the Chakma community. Chakma, Iboshon, City Bukani Ganari, City Bukani Ganari, Ganara Gato Kadmon to Mumbai, City Mumbai, none of the local Biscayne. This was, ladies and gentlemen, the Chakma community of our Tripura. Now on the stage we have the last tribal community, the Kaipen community on the stage. Nanu, Mokoli Biscango Tornani Bagi, Kakabonani Mutubu, Marai Bukam, Success in Mukambai, Noroku Shabu, Kaipen Boshami, and Moncho Mumbai. This was the Kaipen community, ladies and gentlemen. Our Tripura, the very rich in heritage, in culture, tradition. It is a living example of unity and diversity. And the Bengali community now on the stage is a testament to that. The 19 tribal communities along with this Bengali community forms the backbone of our rich cultural heritage. How Tomero, Jumjono Tansa, Naikato Kadmum to Mumbai, City Hukumu Hori, Bengali community, Takuti Buku, Narapi Mokoni Biscango. That was, ladies and gentlemen, the Bengali community showcasing their beautiful attire, blended elegantly with the 19 tribal communities of our Tripura. So, ladies and gentlemen, that was the 20 communities of our Tripura showcasing their beautiful traditional attire. Now let's again watch entirely all these beautiful costumes of our tribal communities with their elegance, with their beauty, with their rich cultural heritage. And ladies and gentlemen, this entire costume show has been choreographed by none other than the very eminent artist of our Tripura, Srimati Panchali Devarma. Naithogru, Mokoli Ganao, Tornani Mutsugru, Inaithok no Kajobu Narati, Inaithok Kobobu Narati, Kachusum, Baksa Klai Naila, the Super Lamonto, Ojorao, Sirin, Naide Borokno, Mukhang Baksa Klai. Traditional costume suit, Kai Neji Bosham Rockney, Kadmon Chumbo. Ojorao no Biscango Yafarzaka, Obano Choreographed like a Sini Hastini Buku Granze, Risap Punte must have no Korowito Nine, Borom Granze, Panchali by Borom Gran Bishoji. অসাধারণভাবে আমরা উপভোগ করছি প্রত্যেকটা কমিউনিটির সাজ এবং তাদের কালচার। চলুন সবাই মিলে একটা জোরে করতালি দেব প্রত্যেকের জন্য। It's so beautiful, our every culture. তাই তো আমরা বলি ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে যে দেশ সকল দেশের সেরা।
So ladies and gentlemen, as you can see, the beautiful women traditional attire of our all 19 tribal communities on the stage, one by one. এক এক করে প্রত্যেকটা কমিউনিটি আপনাদের সামনে সেজে আসছে তাদের কালচার, তাদের কৃষ্টি, তাদের ঐতিহ্য নিয়ে। আমরা প্রত্যেকটা কালচারকে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি আজকের এই ফ্যাশন শোতে। This is the fashion show organized our Handloom Expo 2025. Iraksa kita kubuku borok gerang tuksong apa mare kecil. Nai la mokor lingkarang borok no jontara baksa khai kubi no tangsa haparo tangsa wansukmo जों जेसेबो थांसागनाय आसिबो जेरै हास्ते त्रिपुरा दै बोसोराव थांनाय अबनि याफार बुङो हैंडलूम एक्सपो 2025 असादो जों गलायनो नायथदो इभेंट जों नायनायनि दङ ट्रेडिशनल कस्ट्यूम शो। এই হ্যান্ডলুমকে কিভাবে পুরো বিশ্বে প্রচার করা যায় তার জন্যই এই ছোট্ট প্রয়াস আমাদের। চলুন সকলে মিলে ইন্ডিয়ান হ্যান্ডলুমকে আমরা প্রমোট করি। চলুন সকলে মিলে করি মাই হ্যান্ডলুম মাই প্রাইড। Handloom Expo 2025 organized by the Directorate of Handloom, Handicrafts and Sericulture, Government of Tripura. And on the occasion of 11th National Handloom Day, on this closing ceremony, we are witnessing this traditional costume show of our 19 communities of our Tripura. হস্ততাঁত, হস্তকারু, রেশম শিল্প দপ্তরের অসাধারণ উদ্যোগ হ্যান্ডলুম এক্সপো 2025। কমিউনিটিস আমাদের সামনে রয়েছে প্রত্যেকটা জোড়া এবং তারই মাঝে রয়েছে বেঙ্গলি কমিউনিটিও আসবে তাদের কালচার, তাদের ঐতিহ্য সমস্ত নিয়ে। এক একটা কালচার তাদের মধ্য দিয়ে একটা রিচ ঐতিহ্য গ্রহণ করছে। সব নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা ছোট্ট পার্বতী রাজ্য সুন্দর ত্রিপুরা। Khoroksa balai no machakja nai thodo kejang dodor nom khani tolao kejang dodor khani thakau machanja ibor sondo hau jari kan chuko chabu ko ba judaksa korok apa jodor kurebe khaba khatsa যতটা ইয়াফা খরপ লাইনে বরকনে আসিফ নাই তো ইয়াফার ভূমি ভাবে একটা জোরে করতালি চাইবো প্রত্যেকটা কমিউনিটির জন্য। Please give a big round of applause our rich culture and heritage. যতটা কই নাই ইয়াফা খরপ নারী বাকি প্লিজ। That was the costume show, the showcase of our 19 tribal communities with the Bengali community. Now ladies and gentlemen, let's welcome the person behind this beautiful choreography, our choreographer of this costume show, none other than a very eminent artist, Panchali Deparma on the stage.
একটা জোরে করতালি, যিনি পরিচালনা করেছেন পুরোটা এই র্যাপ শোর পরিচালনায় রয়েছে আমাদের ত্রিপুরার গর্ব, ত্রিপুরার ঐতিহ্য শিল্পী পাঞ্চালী দেব বর্মন। ওনার জন্য একটা জোরে করতালি হয়ে যাক। So ladies and gentlemen, that was Thumpui Cultural Academy on the stage with the beautiful traditional attire of our 20 communities. Can we give them a big round of applause once again, ladies and gentlemen? So now after this beautiful and intriguing costume show, now ladies and gentlemen, get ready